السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ بلدیاتی انتخابات کے پیش نظر ریاست کی میونسپل کارپوریشنز کے میئر اور میونسپل چیئرپرسن کے عہدوں پر ریزرویشن کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ محکمہ میونسپل انتظامیہ کی ڈائریکٹر سری دیوی نے ریزرویشن کی حتمی فہرست جاری کی ہے۔ حکام کے مطابق پہلے SC اور ST زمروں کے لیے ریزرویشن طے کی گئی اور بعد ازاں لاٹری کے ذریعے 50% نشستیں خواتین کے لیے مختص کی گئیں۔ ریاست کی 10 میونسپل کارپوریشنز میں ایک نشست SC اور ST کے لیے، 3 نشستیں BC خواتین کے لیے اور 5 جنرل زمرے کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ ان میں گریٹر حیدرآباد، نلگنڈا، کھمم اور نظام آباد خواتین جنرل کے لیے، محبوب نگر خواتین BC کے لیے، کریم نگر اور منچریال BC جنرل کے لیے، کوتاگوڑم ST جنرل کے لیے اور رامگنڈم SC جنرل کے لیے مختص کی گئی ہیں، جبکہ ورنگل میونسپل کارپوریشن کو غیر محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کے 121 میونسپلٹیوں میں چیئرپرسن کے عہدوں کے لیے بھی ریزرویشن طے کر دی گئی، جن میں ST کے لیے 5، SC کے لیے 15، BC کے لیے 38 اور BC خواتین کے لیے 19 نشستیں مختص کی گئی ہیں، جبکہ باقی میونسپلٹیوں کو جنرل زمرے میں رکھا گیا ہے۔ حکام کے مطابق اس ریزرویشن پالیسی کا مقصد خواتین پسماندہ اور محروم طبقات کو بلدیاتی نظام میں مؤثر نمائندگی فراہم کرنا ہے۔ موسیٰ ندی کی خوبصورتی میں اضافے کے منصوبے پر حکومت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس منصوبے کے تحت ماضی میں موسیٰ ندی کے اطراف واقع کئی غریب بستیوں کے مکانات منہدم کیے جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شہر کے مختلف علاقوں میں ہائیڈرا کے تحت جھیلوں کی ترقی کے نام پر پٹا زمینوں کے حصول پر بھی شدید تنازعات سامنے آئے ہیں۔ اس پس منظر میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کئی مرتبہ یقین دہانی کرائی تھی کہ موسیٰ ندی بیوٹیفیکیشن منصوبے میں زمین یا مکان کھونے والوں کو بڑے پیمانے پر معاوضہ دیا جائے گا۔ تاہم حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ متاثرین کو براہ راست نقد رقم کے بجائے TDR یعنی کہ ٹرانسفریبل ڈیولپمنٹ رائٹس کی شکل میں معاوضہ فراہم کیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں حکومت نے نیا GO نمبر 16 جاری کرتے ہوئے سال 2012 کے GO 168 میں ترمیم کی ہے۔ نئے ضابطوں کے مطابق اگر جھیلوں یا ندیوں کے FTL یا MFL حدود میں موجود پٹا زمین حکومت کے حوالے کی جاتی ہے تو اس کے بدلے زمین کے رقبے کے مطابق 200% TDR دیا جائے گا۔ اسی طرح بفر زون میں زمین دینے والوں کو 300% TDR، جبکہ نالوں کی توسیع یا عوامی ضروریات کے لیے بفر زون کے باہر زمین دینے والوں کو 400% TDR فراہم کیا جائے گا۔ حکومت نے زمین دینے والے مالکان کو تعمیرات میں خصوصی رعایتیں دینے کا بھی اعلان کیا۔ اگر کوئی مالک اپنی پٹا زمین حکومت کے حوالے کرتا ہے تو اسے باقی زمین پر اضافی منزلیں تعمیر کرنے یا سیٹ بیک میں رعایت حاصل کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ہائی رائز عمارتوں میں 10ویں منزل کے بعد تعمیر ہونے والے حصے میں 10% TDR استعمال کرنا لازمی ہوگا۔ تلنگانہ کے سابق وزیر و BRS کے سینئر لیڈر ہریش راؤ نے سکندرآباد میونسپل کارپوریشن کے قیام کے مطالبے پر نکالی گئی ریلی کو روکنے اور پارٹی کارکنوں کی گرفتاریوں کی سخت مذمت کی ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ سابق وزیر سنواس یادو کی قیادت میں نکالی گئی احتجاجی ریلی کو پولیس کے ذریعے دبانا انتہائی شرمناک اور غیر جمہوری عمل ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے اقتدار میں آنے سے پہلے جمہوریت کو اپنی 7ویں گارنٹ قرار دیا تھا، لیکن آج وہ سوال اٹھانے والی ہر آواز کو پولیس کے ذریعے کچل کر اپنی آمرانہ پالیسی کا ثبوت دے رہی۔ ہریش راؤ نے مزید کہا کہ ریاست کو پولیس اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا گیا، لیکن BRS ان گرفتاریوں اور پابندیوں سے ڈرنے والی نہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ گرفتار تمام لیڈروں اور کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سکندرآباد کی شناخت اور اس کے حقوق کے لیے ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ تلنگانہ کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ریاست کے بیشتر حصوں میں درجہ حرارت معمول سے 2 سے 5 ڈگری تک بڑھ گیا ہے، جس کے ساتھ ہی تلنگانہ میں سردی کی دوسری لہر کے خاتمے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے 10 دنوں تک اقل ترین درجہ حرارت معمول کے مطابق رہے گا اور شدید سرد لہروں کا کوئی امکان نہیں۔ حیدرآباد سمیت پوری ریاست میں موسم خشک رہے گا، تاہم شمالی تلنگانہ کے اضلاع جیسے عادل آباد، آصف آباد، منچریال اور نرمل میں موسم میں معمولی تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سنگاریڈی اور کاماریڈی سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں ہلکی بوندا باندی کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ہوا میں نمی کم ہونے کی وجہ سے دوپہر کے وقت دھوپ کی شدت زیادہ محسوس ہو سکتی ہے۔
भारतीय राष्ट्र समिति के सीनियर कायद के.टी. रामा राव ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि रियासत में सहाफ़ियों को दहशतगर्दों और ख़तरनाक मुजरिमों की तरह गिरफ्तार किया जा रहा, जो जमहूरियत के लिए निहायत तशवीशनाक है। मीडिया से बात करते हुए के.टी. ने कहा, जब मस्खरे मुंतखब किए जाएं तो फिर रियासत में सर्कस ही चलती है और आज तेलंगाना में यही मंजर देखने को मिल रहा। उन्होंने कहा कि हुकूमत से सवाल करने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा। के.टी. ने मजीद कहा कि मुल्क भर में जहाँ जहाँ कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ तरक्की नजर नहीं आती। उनके मुताबिक कांग्रेस के ज़ेर इख्तिदार रियासतों में बद इंतजामी, खौफ का माहौल और जमहूरी इक़दार की पामाली आम हो चुकी है। कांग्रेस के नारे इंदिरम्मा राज्य पर तनकीद करते हुए के.टी. ने कहा है कि इंदिरम्मा राज्य का मतलब फला नहीं बल्कि इमरजेंसी का दौर है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस जहाँ भी इख्तिदार में है वहाँ इमरजेंसी जैसी हुक्मरानी नाफिज की जा रही है, जिसमें इजहार राय पर कदगन और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल शामिल है। ये जो 3 जो अरेस्ट हुए हैं जर्नलिस्ट, इसके ऊपर क्या हम कहेंगे? तुगलक सरकार है। एक अंग्रेजी में कहावत है, इलेक्ट ए क्लाउन एक्सपेक्ट सर्कस। तो वही चल रहा है, सर्कस चल रहा है। यहाँ पे सरकार नहीं चलाते हैं, लोग सर्कस चलाते हैं। ऐसे अरेस्ट किया जाता है जर्नलिस्ट को जैसे कि वही कोई टेररिस्ट हो या कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हो। ये कहाँ की रीत है? जब हम पूछते हैं तो आज हमें भी गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि हम लोग एक पीस रैली पे निकलने वाले थे। मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस जहाँ भी है पूरे हिंदुस्तान में वहाँ प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस आपको वहाँ पे एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, बार बार कहते हैं इंदिरम्मा राज्यम। इंदिरम्मा राज्यम का मतलब है इमरजेंसी का राज। वही इमरजेंसी का राज आज तेलंगाना में भी आपको देखने को मिल रहा है। जो कोई भी आवाज़ उठाता है सरकार के खिलाफ, उसको आज गिरफ्तार किया जाता है, उस पर केस लगाया जाता है, उसको उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। पर ऐसी हरकतों से डरने वाला, ऐसी हरकतों से कोई वापस जाने वाला कोई नहीं। हम ज़रूर आवाज़ उठाते रहेंगे। और जैसे आज उनको अरेस्ट किया गया था जर्नलिस्टों को, हमने आवाज़ उठाया। पहली बार बीजेपी ने भी आया नहीं, आगे कोई आगे आया नहीं, सिर्फ बीआरएस ने उनकी मदद की। और उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है ऐसी हरकत फिर से हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने शहर की पुलिस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि हैदराबाद में पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क कमजोर हो चुका है। उन्होंने पुराना पुल में पेश आए हालिया वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि अगर इंटेलिजेंस मजबूत होती तो इस तरह की गड़बड़ पेश न आती। ओवैसी ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस पेशगी मालूमात हासिल करने और बर वक्त कार्रवाई करने में नाकाम रही। MP असदुद्दीन ओवैसी ने पीस कमेटी के किरदार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पीस कमेटी के अराकिन सिर्फ उर्दू की शायरी, फूलों के हार पहनने और समझौतों में मसरूफ रहते हैं, जबकि जमीनी सतह पर अमन व अमान के मसाइल पर संजीदा तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो ये इंसिडेंट्स क्यों हो रहे? और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जो पुलिस का जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो बिल्कुल कमजोर है हैदराबाद में। इनको मालूम ही नहीं हो रहा क्या हो रहा। और चौथी बात यह है कि इनके जो सो कॉल्ड पीस कमेटी के मेंबर हैं वो बेचारे तो खाली उर्दू की शेर शायरी में बल्कि फुलकार पहना के बढ़ जाते खामोश, वो खाली तस्वीर कराना वही चल रहा। तो ये इस पर गौर करना जरूरी है। हैदराबाद की तारीखी और रिवायती कुल हिंद सनती नुमाइश अपने पूरे उरूज पर है, जहां रोजाना लाखों की तादाद में मुकामी अफराद और सयाह पहुंच रहे हैं। इस साल 1 जनवरी को शुरू ये नुमाइश 15 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें मुल्क भर से तकरीबन 1250 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इनमें कश्मीर के गर्म कपड़े और खुश्क मेवजात, उत्तर प्रदेश के लेदर आइटम्स और राजस्थान की रिवायती ज्वेलरी अवाम की तवज्जो का खास मरकज बने हुए हैं। इस बार इंतजामिया ने बच्चों और नौजवानों की दिलचस्पी के लिए 5 नई और जदीद राइड्स झूले भी मुतारिफ कराए हैं। अवाम की सहूलत के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मौजम जाही मार्केट से नामपली तक खसूसी ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया है और मेट्रो रेल ने भी रात गए तक इजाफी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है ताकि लोग आसानी से घरों को वापस जा सकें। खवातीन की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की शी टीम्स और पुलिस की भारी नफरी सादा लिबास में भी तैनात की गई है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे।
مغربی ریاست کے مختلف میونسپل کارپوریشنوں میں اپنے 125 امیدواروں کو کارپوریٹر کے طور پر منتخب کرنے کے لیے مہاراشٹر کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کہا کہ انتخابات میں ہارنے والی جماعتوں کو خود کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا کہ AIMIM پارٹی تلنگانہ میں میونسپل انتخابات میں حصہ لینے کی تیاری کر رہی ہے اور پارٹی نے پہلے ہی دلچسپی رکھنے والے امیدواروں کے ناموں کا مطالبہ کیا ہے۔ اب وہ پارٹیاں جو ہمیں گالی دیتی ہیں یعنی کہ BJP کی B ٹیم کے طور پر اپنے بارے میں سوچیں، یہ عوام کا فیصلہ ہے۔ ایک انگریزی کہاوت ہے کہ جیت کے کئی باپ ہوتے ہیں، ہار کے کوئی نہیں ہوتا، ہم وہ کیوں ہارے؟ ان عظیم لوگوں کو کہنا پڑے گا۔ جہاں تک رائے دہندگان کی فہرست کا تعلق ہے، یہ درست ہے۔ انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا۔ ٹھاکرے کزنز کے اکٹھے ہونے سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے حیدرآباد لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ فیصلہ سب کے سامنے ہے اور ادھو ٹھاکرے کے امیدوار نے اس علاقے میں کامیابی حاصل کی ہے جہاں ایکناتھ شنڈے کا گھر واقع ہے، اور کہ انہوں نے بڑی محنت کی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بہار پردیش کے ہمارے ادھیکش اختر الرحمان صاحب کا، ہمارے اسپوکس پرسن عادل حسن صاحب جو میرے بازو بیٹھے ہیں، جو آ کر کیمپین کیے، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تلنگانہ کے MIM پارٹی کے فرول لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب کا، احمد بلالہ صاحب کا، جناب کوثر محی الدین صاحب کا، مبین صاحب کا، اور رحمت صاحب MLC کا، ریاض الحسن افندی MLC کا، اور جتنے حیدرآباد سے MIM پارٹی کے کارپوریٹرز، ایکس کارپوریٹرز، ممبرز جو گئے، اور ممبئی میں ہمارے ایکس MLA جناب وارث پٹھان صاحب کا، شولاپور کے انچارج تھے انور سادات کا۔ قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے آلودہ پانی کی وجہ سے بیمار ہونے والی مریضوں سے ملنے اور ان کی تکالیف سننے کے لیے اندور کے بامبے اسپتال کا دورہ کیا۔ بھاگیرتھ پورہ میں آلودہ پانی پینے کی وجہ سے 24 لوگوں کی موت اور کئی لوگوں کی سنگین بیماری کا یہ واقعہ BJP حکومت کے ناکام نظام اور لاپرواہ حکمرانی کو بے نقاب کرتا ہے۔ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے والے BJP کا زہریلا ترقیاتی ماڈل اب سوالیہ نشان پر ہے۔ حکومت اس سانحہ کی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک مجرموں کو سزا نہیں مل جاتی۔ قومی راجدھانی اور NCR میں شدید سردی کا قہر جاری۔ گزشتہ 5 دنوں سے سرد لہر کی وجہ سے ٹھنڈک میں اضافہ ہوا جس سے لوگ ٹھٹرنے پر مجبور ہو گئے۔ حالانکہ معمولی راحت محسوس کی گئی تھی، تاہم صبح کا آغاز شدید کہرے کے ساتھ ہوا، تاہم دن کے وقت سورج نکلنے کے بعد ہلکی دھوپ سے لوگوں کو راحت ملی۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے شدید کہرا اور جزوی طور پر آبر آلود رہنے کی پیش گوئی کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی میں صبح جزوی طور پر آبر آلود آسمان کے ساتھ درمیانے سے شدید کہرا رہے گا۔ وہیں IMD نے دہلی کے لیے یلو الرٹ جاری کیا جس کی وجہ سے آنے جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حالانکہ جیسے جیسے دن چڑھے گا ہلکی دھوپ نمودار ہوگی اور کہرے میں کمی آئے گی۔ سرد ہواؤں کے درمیان لوگ سردی محسوس کریں گے، وہیں شام کے وقت سردی پھر بڑھ جائے گی۔ اس دوران کہرا پڑنے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی والوں کو فی الحال سردی سے راحت ملنے کا امکان نہیں۔ آنے والے دنوں میں شدید سردی اور کہرے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دہرادون کے ایک دور افتادہ پہاڑی علاقے تیونی کے جنگل میں بھیانک آگ لگ گئی۔ اس آگ نے ہرٹاڑ گاؤں کے قریب بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ جنگل میں لگی یہ آگ دیکھتے ہی دیکھتے رہائشی اور زرعی علاقوں میں پھیل گئی جس کے سبب سینکڑوں درخت جل کر راکھ ہو گئے۔ وہیں ایک 2 منزلہ مکان بھی آگ کی زد میں آ گیا جو پوری طرح تباہ ہو گیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق آگ اتنی بھیانک اور تیز تھی کہ پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ گاؤں والے ادھر ادھر بھاگتے رہے، پانی کی بالٹیوں سے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن تیز ہواؤں اور دشوار گزار پہاڑی علاقے میں آگ پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ سخت مشقت کے بعد جب
आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक आग ने जंगल के सैकड़ों दरख्तों के साथ साथ किसानों की बरसों की मेहनत को राख में मिला दिया। बताया जा रहा है कि सेब के मुकामी किसान इस आग से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। उनके बागात जिनसे इस मौसम में अच्छी फसल और मुनाफे की तवक्को थी, अब मुकम्मल तौर पर राख हो चुके हैं। वाक़े के बाद से गांव के लोग खौफ, हिरास और अफरा तफरी में मुब्तला हैं। आग इतनी भयानक थी कि लोग अपनी जान बचाने और अपने बागात की हिफाजत के लिए इधर उधर भागते नजर आए। अमेरिका में मौजूदा फ्लू सीजन के दौरान अब तक कम से कम 1 करोड़ 80 लाख अफराद इन्फ्लुएंजा का शिकार हो चुके हैं, जबकि 2,30,000 अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया और 9,300 अमवात रिपोर्ट दर्ज की गई। यह आदाद व शुमार अमेरिकी इदारे सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने जारी किया है। CDC के मुताबिक मुल्क भर में मौसमी फ्लू की सरगर्मियां अब भी बुलंद सतह पर हैं, ताहम गुज़िश्ता 2 हफ्तों से इनमें कमी या इस्तेहकाम देखा गया। इदारे ने बताया कि सीजन में अमेरिका में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंजा ए वायरस रिपोर्ट हुआ और ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान फ्लू से मुतल्लिक़ 15 बच्चों की अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद रवां सीजन में बच्चों में फ्लू से होने वाली मजमूई अमवात की तादाद 32 हो गई। CDC के मुताबिक बच्चों में रिपोर्ट होने वाली अमवात में से 90% ऐसे बच्चों की थी जिन्हें फ्लू के खिलाफ मुकम्मल वैक्सीन नहीं लगाई गई थी। CDC ने बताया कि अमेरिका में फ्लू का सीजन अमूमन ख़ज़ां और सर्दियों में होता है, जबकि इसकी शिद्दत ज़्यादातर दिसंबर से फरवरी के दरमियान देखी जाती है। इदारे ने एक बार फिर 6 माह या इससे ज़्यादा उम्र के तमाम अफराद पर जोर दिया कि अगर उन्होंने अभी तक इस सीजन की फ्लू वैक्सीन नहीं लगवाई तो जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन कराएं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।